পুলিশের উপর আস্থা নেই, এনআইএ তদন্তের দাবি জগদ্দলে নিহত তৃণমূল নেতার পরিবারের সদস্যদের। নিশিদিন হসপিটাল, অর্থ সব নয়, পরিষেবাই আসল কথা। ঠিকানা রবীন্দ্রপল্লী, কল্যাণী হাইরোড, ওয়ার্ল্ডস মোড়ের নিকটে। যোগাযোগ 8617781276। ভাটপাড়া পৌরসভার 12 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা তৃণমূল নেতা অশোক সাউয়ের খুনের ঘটনায় পুলিশের উপর আস্থা নেই বলে পরিবারের জানালেন। পরিবারের দাবি, ঘটনায় 72 ঘন্টা কেটে গেলেও গ্রেপ্তারের সংখ্যা মাত্র 1। পরিবারের সদস্যদের দাবি, যেখানে আমাদের সুবিধা হবে সেই কাজই আমরা করব, তাতে যদি এনআইএ তদন্ত করাতে হয় তাহলে তাই করাবো। এছাড়াও নিহত তৃণমূল কর্মীর ভাই জানান, দুষ্কৃতীরা এলাকাতেই রয়েছে। राष्ट्रपति के पास एक बार चिट्ठी लिखने का कुछ सोच है? हम लोग अभी टाइम दिए हैं पुलिस को, पुलिस बोला है टाइम लिया है, 2-3 दिन का टाइम लिया है, कुछ नहीं करेगा तो कुछ नेक्स्ट स्टेप लेंगे लोग। क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे? राज्यपाल के पास जाएंगे लोग, एनआईए करेंगे लोग, जहाँ से हमको सुविधा मिलेगा मुजरिम को पकड़ने के लिए। सजा तो दिलाना होगा, भाई जो मेरा मारा है तो उसके लिए तो सजा दिलाना होगा। इसका ऊपर भरोसा है आपको? कहाँ भरोसा है, कहाँ काम करेगा? आज 2-3 दिन हो गए, अरेस्ट होना चाहिए ना। जैसा बोल रहे थे खुलेआम सब गुंडा लोग घूम रहे हैं तो ये बात सही है, सब घूम रहे हैं, अभी भी घूम रहे हैं। घूम रहे हैं इलाका में, सब कोई है। कौन को मतलब आप पहचानते हैं हम लोग? नाम से नहीं पहचानते हैं, चेहरा से पहचानते हैं, चेहरा से पहचानते हैं। हाँ, चेहरा से। हाँ, अभी भी घूम रहा है, वीडियो स्टेटस लगा रहे हैं लोग, जाइलों में घूम रहे हैं लोग, पार्टी कर रहे हैं लोग। पार्टी कर रहे हैं? हाँ, पुलिस को जाना है ये सब बात? ये सबको पता है, पुलिस को भी पता है, पुलिस को भी पता है। उसके बाद भी कुछ नहीं होगा। आपको तो क्या चल रहा है घर के सामने कुछ? घर के सामने दे के अब क्या होगा, जो होना था, जो खत्म होना था हो गया। इतना दिन हो गया, ना कोई हलचल, ना खोजने के लिए कोशिश, ना कुछ, सिर्फ संतावना दिया जा रहा है कि कल से होगा, परसों से होगा। अभी तक तो कोई स्टेप लिया गया नहीं। एनआईए तदंत का मांग कर रहा है। देख रहे हैं, अगर कुछ होगा नहीं तो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे लोग, क्या करना। हाँ, देखेंगे क्या करना पड़े। अभी डिसीजन तो है नहीं, मेरे ऊपर जो थे वही नहीं है डिसीजन लेने वाले। देख रहे अगर कुछ पुलिस नहीं करेगा तो नेक्स्ट स्टेप कुछ लेंगे। অপরদিকে জগদ্দল বিধানসভার বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম বলেন, পরিবারকে কেউ ভুল বোঝাচ্ছে। যে এনআইএ, সিবিআই, ইডি এগুলো হচ্ছে বিজেপির এজেন্সি, এরা হচ্ছে তাদের দলদাস, যা বলে তাই করে। এরা হচ্ছে তাদের এখন সে ব্রাঞ্চ অফিস হয় না, সে ব্রাঞ্চ অফিসের মতন কাজ করছে। তো কেউ না কেউ তাদের এগুলো বোঝাচ্ছে, ভুল বোঝানো হচ্ছে। মানুষ দেখেছে, বাংলার মানুষ দেখতে পেয়েছে যে আরজি করের ঘটনাতে যা তথ্য পুলিশ দিয়েছিল, বাঙাল পুলিশ, এবং যে নথিপত্র জোগাড় করে পুলিশ দিয়েছিল, তার থেকে একটা বেশি ইস্যু বা একটা পাতাও কিন্তু সিবিআই যোগ করতে পারেনি। তাহলে আজ থেকে 90 দিন আগে ঘটনা ঘটার 72 ঘন্টার মধ্যেই যে তথ্য বেঙ্গল পুলিশ দিয়েছিল সেটাই রয়ে গেল। তাহলে এখানেও বেঙ্গল পুলিশ ঠিক সুযোগ মতন, সময় মতন কাজটা করছে, তদন্তও চলছে। আমি এই মুহূর্তে কিছু বলবো না, খুব শিগগিরই আসামিরা ধরা নিশ্চয়ই করবে। কোথায় যাবে পালিয়ে? নিশিদিন ডায়াগনস্টিক সেন্টার, এ কমপ্লিট ডায়াগনস্টিক সলিউশন। আমাদের ঠিকানা 144/1 সেন্ট্রাল রোড, আনন্দপুরি, ব্যারাকপুর, কলকাতা 122। আমাদের যোগাযোগ 9875338719। সাধ্যের মধ্যে স্বপ্নের ফ্ল্যাট খুঁজছেন? লাবণ্য গ্রুপের পক্ষ থেকে ব্যারাকপুর হরিসভা মন্দিরের নিকটে সোনাঝুরি আবাসন। থাকছে লিফট, টপ ফ্লোর, সেট, 0% জিএসটি। এছাড়াও থাকছে ব্যাংক লোনের সুব্যবস্থা। ফ্ল্যাট বুকিং চলছে। আমাদের যোগাযোগ 7278200456।